आकाशबाणी आगरतला कक्तमा परिव बिथिका देबबर्मा तिनी कक्तमा बुबाग्रक ओंखा केन्द्रनि स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह मानजागमा बिसिंतै तिनी मिजोरामनि राजाखर आइजोलो आसाम राइफल्स बेटालियननि जागा मिजोराम हापांनि थानि याफारमुंतै हारेम याफारमुं ओंखा बुसकांमे तालनि शालपुइलानि सिमी शालब्रै जरा मुम्बाइआव जिउ वर्ल्ड कन्वेन्शन सेन्टाराव वेब्स ककमालायमुं संसा जागानो शालची शालका आमचाय हास्तेरगो रां फनांमुं बां रेना नाहारि त्रिपुरानि मन्त्रिअक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनो कन्वेनार खलायै कुचुक बेरेमनि टास्क फोर्स खाका शालची शालका आमचाय हामक्राय ककचंलायनक उदयपुरनि शिबबाड़ीते हा कचार आमा त्रिपुरा सुंदरी मुतायनगो तिनी जमातिया हदानि सुरिसि तिनी चैत्रतालनि पुइला शालो मुतायरि जाखा ताबु कक्तमा शुक्रबुई केन्द्रनि स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह मानजागमा बिसिंतै तिनी मिजोरामनि राजाखर आइजोलो आसाम राइफल्स बेटालियननि जागा मिजोराम हापांनि थानि याफारमुंतै हारेम याफारमुं ओंखा केन्द्रनि स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह साका मिजोरामनि हामक्रायनि बागै अब याप्रि कतर सेजाक थानि आसाम राइफल्सनि याफां तांनक सेन्ट्रल आइजोलनि सिमी जोखाव सांगो शेमानि कायसा साल गोबांमा रमै सानै फाइमुं कुपलुं ओंखा ते अब मिजो लुकुरकनि बागै भारत हापांनि कग्रोमानि सामुंगो फनांमानि नुकजाखा मुचां शाह ओ लाइबु माओ खुरसा जाकनाय कक चापमानो चारैति साना बागै मन्त्रीबहक नरेन्द्र मोदीनि बागै हिनै कक शाका केन्द्रनि स्वराष्ट्रमन्त्री शालची शालका आमचाय गनांगै टंकसां तुबुथानि हापांनि शाकथारमानि कक खुरसाका मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक और एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम नरेंद्र मोदी सरकार गढ़ रही है। केन्द्रनि स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह तिनी आसामनि देरगांव सनाम फिरजाक बेलाय कतालकुक लाचित बरफुकान पुलिस एकाडेमिनो चेंगै रेखाते पुलिस एकाडेमिनि तंथाइनक तांबतांनि हलं थं आचुक रेखा पान्दाव ककनारक थाने केन्द्रनि मन्त्री शाका आसाम दाक्ति हामारेनि सामुं तांगै तंगते मन्त्रीबहक नरेन्द्र मोदीनि अजामाबाय हास्तेव तंकचां किफिलि फाइका आसाम हास्तेव सिक्लारकनो सामुंनि सेब्रेनानि बागै केन्द्र हापां आसामनि बागै खक 3 रोजाक रांनि तांबतां तांसेब्रेनाय मेलो आसामनि मन्त्रिअक्रा हेमंत बिश्व शर्मा शाका तिनी आसाम पुलिसनि बागै मैतु खुजाकनाय सालते अहम जेनारेल लाचित बरफुकाननो बरम रेमा साल खना मुचां शाह कक्राझार जिल्लानि दतमाओ बेबाक बरो सोलोंनाय मथानि फिल्ड बाचिसनि बेरेमनि कक मालायमुंगो कक नारेगानो बुसकां मे तालनि शालपुइलानि सिमी शालब्रै मे जरा मुम्बाइआव जिउ वर्ल्ड कन्वेन्शन सेन्टाराव वेब्स कक मालायमुं संसा जागानो बेटल अफ बेन्ड्सनि बेलाय काहामकुक सामुं चारि मानमानि उलो वेब्स कताल मानजुगै तंगो बेटल अफ बेन्ड्स ग्लोबल एबा हायुं बेन्ड बातायमुं आबुनि बिसिंतै हायुंनि गोबांमा नायनाय रगनि थानि आबुनो तुनै रिना ते कताल आचायसंनि थानि रेसामुं दाल बिदाल गोरोंनो रमैति साजागानो प्रसार भारती तै सारेगामानि चुबा चुबाय जुगालिजाक क्रिएट इन इंडिया चैलेंजनि बोखागो अ बातायमुंगो मानजागैनाय बेंक बदल बायथांनि रोंमानो हायुंनि थानि फुनुगै मानानो अ कन्वेन्शनो भारतनि खातं थग्रोमा रबायनि थिनांनि लामा सोनामनानि सामुं कतर तांगानो शालची शालका आमचाय हास्तेरगो रां फनांमुं बां रेना नाहारै त्रिपुरानि मन्त्रिअक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनो कन्वेनार खलायै कुचुक बेरेमनि टास्क फोर्स खाका शालची शालका आमचाय हामक्राय ककचंलायनक टास्क फोर्सनि आदं केन्द्रनि डोनार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया मेघालयनि मन्त्रिअक्रा कनराड सांमा नागालेण्डनि मन्त्रिअक्रा नेइफिउ रिउ तै सिक्किमनि मन्त्रिअक्रा प्रेम सिंह तामाङ हास्तेनि मन्त्रिअक्रानि अजामाबाय तालदोगो अ टास्क फोर्स NEC नि थानि ककथुम्बुचाप याफारानो शालची शालका आमचायो इन्वेस्टमेन्ट इकोसिस्टेम हुक बारबेराइक्री ITI सनामफिरि मानमानि फान हाइरक रां सनामना बागै बांग्रोमानो आबुनतैनो रां रायदाते तांलायमानि सनामनानि बागै टास्क फोर्सनो साजाका खुरसावै मानो लाई थानाय डिसेम्बर तालनि साल नैजिसाव आगरतलाव संसाजाक फिल्ड्स निचिनै NEC प्लेनारि पान्दाव अ टास्क फोर्स खानानि ककचंजाकमानि हुक खलायनानि चुबामुं तांबुतांगो कैलाशहर हांकरनि खरक नैची हुक खलायनाय रकनो रां खक नै साइके चुबावानो हांकर हामक्राय दागिफां मतिरंजन देबबर्मा शाका मुख्यमन्त्री जनजाति विकास योजनाव हांकरनि खरक बाचिसा चुबाचु मानानो आबुनि बिसिंगो चन्डीपुर ब्लक आमचायनि खरक थामचिसा ते गौरनगर ब्लक आमचायो खरक नैची शेपमानाय रकनि सामुं थिति खलायनानि खक नैची बा साइ रां चुबाचु रिजागानो हनैबो बसाका
MLA দীপঙ্কর সেন তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলানি কতাল চংজাক পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ চন্দ্রশেখর নিলগি মালাইখা বিলুনিয়া থানানি কতাল নক সনামং শান্তির বাজার হাংকুনি লাউগাঁও আমচাইও পুলিশ ফারি সনামনানি ফেকজাকনাই মানে ফালনাই বাই কদালজাক রকনো রমৈ করাক মাজরা রেনানি হর দামচিনি উলো লাউড স্পিকার তামানো মুথাকনানিতে জেলানি যত ট্রাফিক শেপনো করাক নাই মুথাংনি লগি শিকক মাংখ রকনো কাশুনানি বাগৈ পুলিশ নাই মুথাং বাং রেনানি মুচাং সেন পুলিশ সুপারনো সানমুংতি শাখা মালাইমা জোরাও MLA ni logi tongkha CPIM bilunia hangkor tangfang bijoy tilokno khoboi kubuni adongshong ulnoi unukuti jela beremni sorosh banik o talni buskang shalnoi chini semi kumargat ni PWD haba noklao songsa jakane shalthamni o banik shalnoi chini march jora angane Tripura gramin ajibika mission ni jela manjunai shanto komol chakma shaka baniko jotoi kaidok chi falnok tongane Akashbani Agartala kendroni okok-tuma khanai tongbayo Akashbani ni kok-tumani update manna bagai login khaidi www.newsonair.com newsonair.app te Twitter by Facebook platform AIR News Alert so YouTube on ID News on Air official abono karibo Akashbani Agartala kendroni kok-tuma update manna ke Twitter eba X handle Akashbani News Agartala Facebook o AIR News Agartala tai YouTube o Akashbani News Agartala o naina nanganu উদয়পুরনি শিববাড়ি তে হাকসার আমা ত্রিপুরা সুন্দরী মুতাইনগো তিনি জমাতিয়া হদানি সুরিশি তিনি চৈত্রতালনি পৈলা শালো মুতাইরি জাখা জমাতিয়া হদানি আমচাইনি কাসকু মোহিতলাল জমাতিয়া চিনি কক্তমা থুমনাই শ্যামসুন্দর দত্তনো শাখা বুবাগ্রানি আমলনি সিমিনা ও রায়দা চলি ওই ফাইও তাকলাই ফিল ব্রিরা থামচি ব্রি বিশিনি মুতাইরি জাখা মুতাইনক কাইনিও মুতাইরিনা নিপজাও টংকা হদাওকরা খরকনৈ বিজয় কুমার জমাতিয়া তাই মনীন্দ্র কুমার জমাতিয়া জমাতিয়া হদানি খুং থামরা नै কামিনী খরক থামচিদক পাঞ্চায় ও মুতাইরিমানি চুবা চুরিথানি সামুং তাংখা তিনি আইচুক নিসেমি হাস্তানি জুদা জুদা আমচাইনি জমাতিয়া হদানি কথার ওংনাই খুলুমনাই রক শিববাড়িতে মাতাবাড়িনি মুতাইনগো মুতাইরি আরো মানজাখা MLA রামপদ জমাতিয়া অভিষেক দেবরায় জমাতিয়া হদানি কেরংনি কবক নাই দাতামোহন জমাতিয়া আকর্ষণ বিলুনিয়া বিদ্যাপীঠ যুগা ফোরেংমা কেন্দ্র ও শালগ্রা হাঙ্কর বেরেমনি সালসনি রমৈ চলিনাই যুগা ফোরেংনাই তিনি নিসেমি চেংখা আবনো চেঙ্গরিখা বিলুনিয়া আউলি নাইমথানি চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গুপ থং তাই শিকলা হামক্রাই নাইখুংনি দাগি ফাংয়াকচু মিহির শিল শাখা হাঙ্করনি মহকুমা কাইথামনি সিমি খরক থামচি সাইজাক সরংনাই রক আবো মানজাখা বসং বেরেমনি বাতাইমুং ওয়াইসনি রাংচাক মেডেল মানখা আকাঙ্ক্ষা মজুমদার তে খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি বেরেমনি বাতাইমুং রাংচাক মেডেল মানখা পুনম দাস ও শিবির ফোরঙ্গানো তিনি বিলুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র রংনকত্র হোলিতে সাসলাংতে সংসাজাখা তেরনো চেঙ্গরিখা বিলুনিয়া পুরো নাইমথানি চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গুপ ও তেরো কলেজনি পরিনাই যে ফোরংনাই যেগ্র খা তংথকলাইমাও মানজাখা হাস্তে পুলিশনি SP আচুগ্রেম কিসাসক ইয়াং সেজাখা হাস্তে পুলিশনি দাগি ফাং বখরক অমিতাভ রঞ্জন তিনি দাগি মুং কাইসাও উনকুটি হাঙ্করনি পুলিশ সুপার মুজাংজক সুধার মেকা আরতে তাবুকনি উনকুটি হাঙ্করনি পুলিশ সুপার মুজাংজক কান্তা জাহাঙ্গীর ট্রাফিক পুলিশনি সুপার খালাইমানি সেজাকা মন্ত্রীবখক নরেন্দ্র মোদী ও মার্চ তালনি বুসকাং শাল থামচি কক্তি শাল ফুং দামচি সাও আকাশবাণীনি মন কি বাত পান্দাও হাকতরতে ফাতার হাকতনি লুকুরক বাইবিনি ওয়ানসুকমা খাকামা কক সাওয়ানো আবো অঙ্গানো মন কি বাতনি ফিল সারা নৈচি বেরেমনি পান্দা মন্ত্রীবখক লুকুরকনো বরকনি ওয়ানসুকমা গনাং কগ্রক মন কি বাত রহরনানি কবখা mygov.openforum তাই নমো এপো লুকুরকনো বরকনি কগ্রক রহরি মানবায়ানো আপনো কারিব টোল ফ্রি নম্বর 1800117800 নম্বর কল খালাই হিন্দি এবা ইংরেজি বাই বরকনি কগ্রক রেকর্ড খালাই মানবায়ানো আবনো কারে 1922 নম্বর মিস কল রিউই যে লিঙ্ক মানজাগানো আর SMS খালাই মানবায়ানো নবার তুইবার সকাংবারিয়া ককমঙ্গ সাজাকা খনা নখাও চুমুই কিসা অঙ্গানো কিসাসক আমচাयो वातै फाइमानो तुंगमारि शाकाओ 33 डिग्री ते खामाओ 27 डिग्री सेल्सियस नि गानागिनि तंगानो पाइथागो ककबरक बुबाग्रक तिशा परिफियो কেন্দ্রনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মানজাকমা বিশিংতৈ তিনি মিজোরামনি রাজাখর আইজলো আসাম রাইফেলসনি ব্যাটালিয়ননি জায়গা মিজোরাম হাপাংনি থানি ইয়াফার মুংতৈ হারেম ইয়াফার লাইমুং ওংখা বুসকাং মে তালনি শালপুইলানি সেমি শালবুরি জরা মুম্বাইও জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টার ওয়েবস কক মালাইমুং সংসা জাগানো শালচিয়ালকা আমচারক রকুইনো হাস্তে রগো রাং ফনাংমুং বাং রেনা নাহারি ত্রিপুরানি মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানো কনভেনার খেলাই কুচুকবের এমনি টাস্কফোর্স খাকা শালচি শালকা আমচাই হামক্রাই কক চংলাইনো উদয়পুরনি শিববাড়িতে হাকচার আমা ত্রিপুরা সুন্দরী মোতাইনগো তিনি জমাতিয়া হদানি সুরিশি তিনি চৈত্রতালনি পুইলা শালো মোতাইরি জাখা কক্তমা তিনি নিবাগে অরণ পাইখা উলনি ককবর কক্তমা আওয়াই এঙ্গানে খানা ফুং দামসনি তামই সতী ব্রৈচিও